am ton runda ti wen mananam ti na sonsnetab sinkene wisra wa arbrar fan gilchepi bangeti zap kanga edna kenga mentor sonsnetab sinkene etalon uvion titi etalon comme ni sinzem subiuma pisiwa sinkenga torontan hane absumbon kupninga ti ifo abewa na gomarenda ren lor pori na wa ton championnat pora wa gomne yam singi weekend son lore donc bangeti zap kanga so ta sabe ne do tidna ken trompamba jeune premier ni wongo e na pusa yasenda sawada barka na pusa 3 TV get ba fangil kapi tille pa mata wala arabra fangil kapi na le wers wala kibewa senkin wala ni wisra wenge ti ton anta ni bidara et nemente agenda be kane wakar sun lo papa am tabla runda wen manana ni wongo ya city ya rahma yiwu la ilamti ya woto nisal madam ti wen pitsi donc wen pidi runda le pa mataba nan le gomi wisra gamti ya yingi wisra me ya burkina be ma wuso honnonge la jettenti kene halta poren kene pasaki la ki taba yinga la ton me hembe katia were kibe la pama mpini tapti sakadami runda edpama ifo karsamba bama living ya etalon sampayidu yum pisi wa karsan porra amadou sampo niwongo barukuzo mamti la meti mam pipi mam na wa plateau ka nango mori mam da wa kane la nasarmna ngon podi la barka. D'accord. Donc bangeti etsna son etaba la au toto na liba masinda mo la libonwa ken et sos rapport Wi-Fi Gilkepi semi ton étalon à 5e subium pisi wa ton ramé un tien bene solmo un toronton hane bamme 5e staba tonro la bangeti absumbon baninga ti tournoi il faut à bewa donc bangeti a pombene la ton na nyak hane gandora la pombene mais la ton nambang équipe sayiba sinkene il faut à bewa pora zone bewa pora Sinanton Coupe d'Afrique des Nations Sinanton 2021 donc yati bangé ti étalon du Burkina 5e subium pisuan ton ramé ken hane finale te finalo amosa tob abnan toron Intera hane Ghana la balla son wana sa et atibantia Ghana ton Burkina Faso 5e subkamba 5e sub pisuan biye yibu ne a yemre renda la ifangil kapi se ngeta et atibantia Burkina Faso un dengue subi fin te Ghana yalmos en wa kenge un donc sene bifin donc yemre maha le banet kam fa ton ron tebe un pami bin sa bifin donc yarina te na un William te balla si tamame te hane équipe fa Williga nyeme son teka yam la un newa ya te Ghana ampam hane absumbo ti kufrawa la bangetia yen pour moi ça la abna sui beef ibn sa beef ninga asan ye gom la tout l'attaque donc yam la sennewa ya ti ne pas wusro bilgame ti hanem beef a sit pa kenti hanange se bala son luisininga yapsan man lininga zupe la zugu la bala son un luyan donc te arbitre tien am tia Côte d'Ivoire arbitre la sanzin bene nan fieba san nange se yati bala ya li won zouk tiki la luyan la bon bmt ni sal ya ouais ni sal patin tapi donc Ghana ton Burkina bien yibu ne yemre jeune premier. Bon, il y a c'était pipi when a man nam irpama 5e ne kwamba balkar sampodra tedna de ngam poso ne zaman tum toro ne interantum bumen ningawa ti nyame ti pipi e ton ron kinga kamba pelra to ton ron de nganta
zining santawa la katun yeter kongo coupe katun yeter kongo coupa ter sange balla so wa yitotowa ne balninga wati wartin yeti biwe yino kwema bangati daga ya woto bala ta zagal ton wa zagal bala hankane ba ton yan war katun yeti aton ya bulkin ma balla na widi yel kangai sange si ni non pour yelin ton yeti bal kangai kieme aya to la ya wotone ya bwena mane ti sala ton rondu fuma ya fo sumpanyawa sendenga onweba ya yibala la zuno rosaba lile mtira mti sanzem sa wala kamnis pasenzem sa wala yum pisiwa antianga ntira nazek Burkina Faso tapkora obseto ma wala sincere ya kupa balla kawaneka la tontre madam ti kupa kawa la coupe ya wa hanwa tir sangese Burkina bi kwengninga sampa wala trophée la mayibu meilleur joueur la meilleur buteur twin wilgameti yi weekend menga bongela tomne se tome yali me laton mi wilgiti sangit wala ton championnat wa runda wa championnat panga sir passa me ya ne makir kanga mer bal mama puda on wilgiti bal sangi wala bal sa fangi kapi ne ba wanti nam ton san na yik wala Côte d'Ivoire wala demi finale la est-ce que yamla mi Côte d'Ivoire ya tenga to ya bal tenga li me blending de likiti soma bal la wenge en yi tondo donc wangi tamti wala ton na yik wala Côte d'Ivoire est-ce que kana yi ton tek labe mi kibe wa mengala kamana on wilgi ti bal sir be carré Absidia Burkimbi les était là les pouces barka la pierre ti na les kinga pelra ni batable qualifier la kana mi bati wan sakar poli ti sana kelan pabotone te kale yo yela taban passé balem la mi yela toto wala teme we randa wa wom sama wa na ba pa sa ko me vient na le woma me de les gens sa ko en kale fa e bote mi kam te vient avant de sourd janna ya par suzi mam do la ham passat ba bahel bunla la mam min datam ti wa auto ne bo ha mi ngom na min libre da pour bil fu ne ba pise ba mi ngom étalon kata yumbi ne ba mi kalam na tab ne kade wala junior ya son min da bona ti junior wala la cité atara yura to mar bonti U20 U17 la auto ya étalon junior de mimti ton hanan dison équipe nationale kangawa ya junior 2007 à Charles Kabori Ramba aller nam tiron ton Congo en libron wa niti ya saboter dans l'équipe nationale la terrain nyakbe nana ko bon sang wa kiton pam équipe nationale ti abedri donc yama mikti yama wa gesti équipe nationale ya shoma awa mikamti kidson pour mon tourner top monte ba mayol moru yam patin aussi wote gang balo wo jouer da man kalam tabo de l'équipe nationale la ayi som donc ya tile ti Burkina ma bang ti kama bal hawa soma woto be hu wate équipe awo me twen yi soma donc rana ndikwa wana wa Titon wandebra Niger to Benin da pacton ndi ton no ton pa man qualifié on ton kan kan wa da bale kan na Mauritanie sol ya cité hen lo pinna ton cenga me la kaya kanenge yi Niger sol ne darga ni da équipe kaya kanenge la jouer da mizin be yisoma ne ba nyamti ya yel bon balanka nka yisoma donc sokanga la tile ne ton mira modon le tien kan kanga donc wandi ton ta demi finale anti won ta finale équipe so yiba ton lo final kana mizo ya bon songo la ton mi jamti équipe handera la bal ninga surtout demi finale handera la bal kama mi top ton wi ka bal ninga ton la ton di wa gana mi équipe han titato to ya soma ne ton te lika mbo na sorti coupe waneka la ya magadam ti wen mare pitsi arbitre lam tapanya yitien lam te kieme na lam to wana nyime ha wona ganje apora to ba ngamba tikai woto la Burkina me patin saké titonda Burkina yira Côte d'Ivoire demi-finale tiam le Côte d'Ivoire biga tawa pe bal final Burkina le on tawa ne gane la ya wa la reine la balle pour un bon bayo ya boum pamande la ndikti ya wa ifo wa beti ya ton table ya ton qualifié wa 20 ya wa mbona so nasara négligent ha o pali ka wa nan tenga wa makanga la traité arbitre la kaman putoy la le bugo to pas train ita kaman putoy bali ya wa ya be mambe ne ton donc am tendam ti waton nan tala so ngara so banti yida ya jouer dans performance ton yan namti gardien wa
tum song jin ne be ne ton ton lam ti garde hen ton mo wala ti lura mo ton mi kam ti ken bebe hen ton wa son ton équipe nationale la soma ton mi ti be wa me nam hada soma attaquant me rien bi un tout ti ken milieu de terrain ton ya mener de jeu on yir bal hata han ko bala défenseur da ma arrivé ça ma fa suna sam nam bala yita soma donc mam mun je bal la titi mam no wa ezikanga ka coupe mba wa de mam je tam secteur fa bi buron train wa yi be obi ngotondo mtenti zikanga train lam ti suno ma train père fa la quel ya jeune premier là modor te zanga donc comment te dawa ba ton ken lam ti kan e cade 2011 ton deka coupe Rwanda so ira hanga berda hambe on pamie bayo fa ke linkin tuda mingomna non er modor te woto mi la linkin tuda modor ti ton chenge ti ton tal na famille d'accord. Amadou Sampo yam ya etalon ivewa car ça podra yam zinda benesol mo tum da la yam ho ka hangoma ha sida ne ba pera tum da la yam men sin benewa ayi won wanto ne yamba bon ya ton da mitiri tunda mimti tum na ya anayi to tum na yi halali ti bon parce que bon équipe mamne Oscar de équipe et akayi kuga ta pour to bra qui tourne en compétition il y a j'ai africain wa da Maroc sur le mois ton que l'on va mana sélection en tout mais ton type pas mesure crébé puis ton t'es champion la yo ayam no gom tumna kamane wa gamara gara tumna aliti asoma la tumna pour ton père de kambe kili ya kambe yibel ndara inquiété donc ton de somo libre le yi quand même tout les mbo équipe pas maintenant on prépare éliminatoire moment éliminatoire la ayi kelum bilfu yi kelum bilfu tout ton capable et kamba tout les nani coronavirus bara a yele mingi to préparation pour les pare waya ti ton wa en préparation na yi ti ton ya Maroc seulement la ton ti ton Maroc nous yi ya yi men ko ton par la kelum ti ton na banga nge le me bilfu nange ton na man modé ni ngam pa man king éliminatoire éliminatoire pipi bre lam tan ton Burkina Faso après to boy tan ton to awanti ba bene bon uno fona yikri nati sabjere ti ka fo tienga to bipini bang ba ti fo somo kil repère yire nambe bo rona kabe na yito donc ton des mimti kanga ana yito le paria ton de ti kin pulinga e tinga mbebe wa ya bene tienga donc et ton tienga me ayi kele mbiluni tono parce que ton dik sura na lo tono na été na tono ti pa ma ton mengru ga rabe no hôtel wana nganda ya aya 4h du matin 4h du matin tono wangane ne yika na mama na lo saru wana ti ton ta saru to be to bamje aroza gazon la gazon katien tumi na ka ton bo zigin ti tumi to ton na yi na nge zigin na pa ma tumi organisation ne wa je ki le bilube ton wa ti pa ma zigin na tumi la rite ziga lika ya tire mo ati ton ya la mo na wili portable man na pam éclairé bil mais ton me na man bibliothèque kama tout le me ko to bra ki ngano to parce que ton y va wa zima gana usro voilà to ton na mama yina yi ka veka mbira mo na ti ton to la tomba pour tomba yi so mani to et bon ya cité uno problème ki ngambe e wa mami atre wa ruite de ma wen la ye ni salbi ngete manoa ya zi point faut que des fois faut mi teme wa trompo menga donc o pas me penalty chez ton do et ton le yik deuxième mi-temps ton ro la balle soma wa ti yak biwa wa bra gomna kwa mi wa yak biwa ton le ron pas mo occasion am soma la ton ka ton suye mais ton ngi non ken la ton ga me ana soma ton usro donc ton le ba me na le tutume na wa ton wa sera Niger ton wa sera Niger Niger me ngara we bene bala singre donc Niger da jintara point ata Niger me nda wat modé ningo ara wata mitakana akarat nan kongi donc anaka kongi azele pama to abe to tun zugu donc ton ti pa ka bala soma toné le Niger mbanga yama Niger wa mi atkana le ton le Niger ya la kanwa ntumo mbo andarata wala arabe pideme yigangale ton le ya point yibu nda tsomo toné tingaramba ti tingaram tar point ata yo ya ba mesure ndanga ya yibi ça va to yo mbo ni be yibi nan tena lo demi finale là donc la ya tile tu ton win a wan libre gengel wela genni gere tu ton me na libre tien ton on soni comme mo de ningala tu ton te gomni kama a wan libre burki
burkiniande ala buma tumna na libre ya mi la burkin la nena gum burkilim ti nemna gum na von lemmi ali ka fo a part fo ora donc ya gum kan la ton gum ni kama la kama ki ngap sirki la ton goma o ti ton burkina faso yoringa na wa kulunga lo ni yande ti ton lu bene voilà ton lu bene mo wa libre demi-finale ya mi la libre mi runu no wa ona gum Côte d'Ivoire la gum Burkina akana ne ni saare ben ayire ni saare ya sira Côte d'Ivoire mi ngandi Côte d'Ivoire kama nantun watun tentuma watun tento oblika ton wa na obieke de kine ramba quoi voilà wa nantun we oblika ton wa were neba nembe were mba to oblika to wa be yamna kira gwa ka ton mi ki la wa Facebook ko franje to ya wa ton mi ya wa na pisa ko to lo bal quoi donc au zikarme au comité Burkina Kasake ne Kasake donc ya gom kan la ton dik na wulu kama abala gom be te kwate ile asi ya yele tora ton wandi gom ni na wulu kama ton na to kama mi wanja amti akali abala tum na ai bumo ya tume nda yeni anie to don yo wulu bati ni mbuire ya Côte d'Ivoire no to lu tono ayana yin yankin na kambe Burkina so le mai baladoni je midi Burkina so man be kawa batuna mo sa kamanti no ko be no wa abuna wa ka karata nan ton wa ton ba min ya mo ka auto donc yam je yiti yimin ya ile ba min be ko amenga yamin tunu to ne ba nan namsi la duni la kama to blo nge ni ni zambe Côte d'Ivoire mo ni zambe be no ya bo ni mana ti yo to la lu tonye ba wa ti je me yum kwa ba Ivoirien katara la rena mu manore anore menga yile ge ba ni mbiri ba manya be ni mbiri ba menyinga to bla po bene donc ba menga talapanga atale bisi kama menki to noa ye yem ni fi mini pilote bala li ton de biyi mini to we po ton chibi pilote ba ton livre le si ati bala yisoma arbitre me wange ti bala wenda waya komkoma aleti ba peniti yibisa peniti to no le si tondo ti ba mosi wan zikanga me aye atuni bilfu parce que ale mo watule la bala kabe yezore onane yiro bal bi yiro parce que ya Europe rara onane ta Europe rara be kendo le kanga patche te donu lu kama bala ile ba ningi ngo ayam na katinshi bi mo roto bla shibie la bibi ninga na bebe no akwami san fiakri ya bi minga nda sirwa ne sa bi tuma ne défenseur in shi deuxième bio liberté tourneta à l'erreur arata la carton rondo to le bon coin carton rondo passé le miu le piga ayol so ton bilfu l'équipe na ton piga ayela mingi wena miyida ara bala kota la panga donc ton banganta aya to ton bon wende te bambaro shi te wi te ton yiki le banque ton wa le yiki mita ki wa ton mimta singra anayi to la tonda tarati muna mani san keng bil fum pahe tayam ti wa yom wazindi yom Côte d'Ivoire wa le ben pire yamna ma ya wabta be pire na tirewa baba nda to tunda nda tarballa ton ya to retour ton wa man remplacement qui a coulevi lo i coulevi lo parce que ça quand il me shi benete ton yina ki da fa a kire ne pampale a even ki wa bala even nem saballa ta bibiati le ben pampenenti ton yin shi Côte d'Ivoire kango abanga mo le raro bala pekan yile fa ninga yudo ti ton na ndora ton ndora shi bien na sa Côte d'Ivoire mi mbata kale to ton menga ti sine menge kama mo to mbae bala Burkina bi ka to ne yani yoto yam ndara ta pideme do pideme maintenant la équipe se yibla obrarata donc ton da king ni pipi joule ni ngawa ye zo yidi donc ton da bola ya ça va kamba be ton da rika le métier bonisi te omoro ba ti ton we Côte d'Ivoire moi te bi sam te kana na de ton da ba ya king bala la se woto no ton ni la kama bala lim kalebi
parce que balna yeta avec comme bureau yunga tonde da kama portable mo shidi aliti na ma do vima ya mingi no kama ni Facebook o pagwe fona ali bi portable dunu no ya fo menga nya ka vima apka no yende to nande ton le ria la be ba ka ton ndara yeti balla la na ta finale atin wa yire mo abone ya mi le burkin wilke mi le parce que yam nangeto watu ntenga woto no ni temza ta ba tu ndigiri na te to balla ba no yita ab yilla me sore ndigiri la tun kami sobi tun mi ya cheman pangoto man tum ti tul oko donc le kama ya yire mo parce que ton bezini ngawa tinga ram data coupe dina te ton tume donc ton mi mana yele ben ti lo portable ton ndira avec ambira mi ton ka ko kama portable puis ton na yika yibira to blise ton ko to blam ti ba me gege ton kelen ta la portable anti ta de final là bon des fois mais yimi ti Jules Bill me le ba ke kamba parce que ba mi nan dire bamirata ni ponya mi mano to pamdo aussi peut-être nous me dira do bam ka pirikil quoi voilà donc a bala tombe ton de bala ni ganawa a singra ton si gana al ton le pas mo ko zo ma ta menga la anam to ton entraîner dama ti bon parce que nasa dama wa final là et nebo ton kamana ton c'est ndaru jouer demain keno ko nasa tinga optara ni ton kama sima ali ton kami man to me ngam do numéro la may donc wa yizule on ko ton final la pour donc kama wan ton ngeti balla man tan yelam ton de gano amenga ya yi ton bal fara yi bal sa fa ton yika kama shiwa kama occasion na mawata kama makada waya bumu ya nana aseme oble ba ndat na kelon tome ongulu na za damba be neti bambala menga bang menga yida ya ton na ga yamba ngavona donc wanti be tiene wanti ton nguma liti kamera zindika no kenela batia na le mo libra ra fo na ki na na nambo orira anam so ton be ton yimi ton ti gume ay bi fa ra ton tumare mo sa ya yin kiti ton ba mo wan bang tan yi tumna liti gano shi ton balna ko lo ne ton geta équipe en tour mode ninga yi filma ti kamage ngulu équipe ta panga ya auto en qatar pangini nga auto ton ngulu lam ti gana ayi ta gana wa ton woshi tondo anayi to bayam nan geta minga coupe pour net katolon ton woshi tondi la pénité yi bile woshi tondo la gana to bibira o pipi balam nan qualifié wa bam ni Nigeria parce que bam de wa me bam poulet ya apta bam ka ton tume yi sabab ke lo Nigeria par bam c'est lourd ataba saba ba mo Anthony Côte d'Ivoire ali mballe donc même ton balata ton yo ton balana ka yimri donc bibini ga chez Nigeria wa akarga agobra gobro sixila ton lu kama ba to mo foto la mebe la lu kama balata anan pa me yi ta fa nan kimi ton karmo to yi ti kama ge kama yi ta yin français la bibi na mana biga yi pore watin ti ya bitori ni nan bi futora bala point ngulu dan foli ali de la mbal fonan di daga akaten wenemye ya tile ta ton pour en to lebra nawa ana ton pour donc beno le banda wele et puis a danjo ali ka woyi la nan le bon ki fo kan wa awata ni yela ay bi gara tan yi kambalen di bala tor wala en kelen ken ngulu yi de mabate yi tumna ni me tumna ay yi bala se di ali go ga mi ndik bala wenem sabala yam kan yini biyo yi mo de ninga ayim ra pi bala ga da ka tin yeni donc zikanga ton banga mo yam sa ton bala na ni ton Côte d'Ivoire ton je wuso yam sa min kala panga la gana ni wa gana pang la keten tara pang ko ma ayi wa yi ton la bala pour ton pama ton yam ti ton bala ra ya soma yi gana la gana wa ndiki ni ta yiba gana mi ti ton me yeme a kinga ni bala la pour ton kamata ndabi e kamata ndabi ne woto azabra sirso woto azabra mo bala nan toti fu yam so lo fu ka pa mo fu soma sirso azabra la ri ton lazima na remplacer yi ba ya tile ti ton kabel ti yi bon yami la yin balla ton yi mito ton be gana ka wan tonde ya kuvra ti gana le na ma tondo kuvra ta weti na ma tondo bibira wan ti bam kuvra ya ton da ga me sabtira a wen to yeti balla kime ton mi wen no ko ma beti balla ka ki la yami balla ya woto wa ya banda yi la balla kil pa balla hanwe ta apakin a hanwe woto de ti arbitre ti abiva jikan poron ayi bon un koyamba
bala samia sampo championnat wakane te tum kanga budwa tume ayi won to ne amba mam wa ya zile ninga wa e mam yelam ti yel kanga lu ko mam ni sa no kenti yelu ara akate ngomie ma Oscar ya woto tum to mitun na yela sabi mami ya woto yela min kanga lu mama ya cameraman la mama wa na cameraman da ya be mam so cameraman na ya fo kiza city bala kimi bala ku ganga bezini wa ni sal ka soma mbani ti wa nyoso ye cameraman na ya cameraman yela ti bala kimi tambi le cameraman ni fo atara ci di bala kimi parce que man dam na ci tumwa ye fo kiza sila fo pelo ko fo ti bala kimi ay aba man sugurwe ye ya me ngi Burkina be ya wa be ni nuanga ala dum lom de yinda kiza sini Burkina ye Burkina be mam mo na yela yel mam tumna dara Oscari ye Oscari ye mi ti balka ngakake mam tare siga balka ngakake Oscari ti ay ba ara sino tondo e Burkina bila ambi la tumna na le boto bala Burkina bila ka be kanu kan tara dara na yeli donc awa tara mam yele mam ka mi man to te ay man to ya kingi yibe menga donc il le pourrait ton menga le ba si ka menda ti kama man ton ti kama sing bala oto ton menga tara tim to na yak na ndoko bio bifa kama chingni bala ti sitio to na be to ngwa get ton men ketan tar suki no bati balka ka abi de wurga me yete na karam ina gira program niti balle kele minito yobe sa kan ngi gana men kame na man to ton pami ton ngiti ton de chier abi de yam yala ya nda te yete na problème parce que mi no kinra digri le ningo wa mi da ka bon balle biyo na nyakam a wurwa don kolra aye mamie la oskata wazinoto e fo ka sit sabi fo pour kapel mo fo sura min ya sabala ka mu min fo tengula wafo Fernanda suguli la lema jento bala parce que ya mam gel fo no kinre fo mi tutun mi to ta ko to ya ka biyo fo wa ay la mo no ngema a gel ya to ngema moto nder arene ndi ngayele e nasa saba ay ndo wa fo mi na man woto we ni zal mi wa pour fo to la tipa mam yele ya zu mi de la ba fi katar ngaye a mi tutun no shi mo bala kan ko ora chinga la le vrai mam ti ti na kara yake tumbala ko mulu le mi gel lo to emba no de mi zi zarabe yimi wa nget no kinre menga kasakari ta a wurugin lebranke le sing tuma mo tumna to da me ya angita anasi ba tumna woto to gaje hayele abne nam tita sidi aputo ba me lo yala tawa to geje atawa to tambimi ajewa mbo fuza la biela take to mba ndi to ngam gini ma ramwe gini ma rame ya ndara bale na mayera loto bala sa chen tawre na ya sanya kime ya tilati bala la ren kat kanga ti hanya ke ribda prolongation bien donc prolongation ya ala na ko kelem ci dudu na yak diga ngana na liba poros yida donc arbitre lo ngoma no to imi mana na ma antwe eteka bala wase wa mam tipo wala me Oscar wala bala ay batun wa yam demi finale ya ko to la tuma na somo mani yam wa man mo ni wa kana fot ba ye kana fot yam kana fot ton ke ton ison tonier la yam bati tumi tumna ipupele mtuma nini nga wana ba mabe ba la yam nange atumna ka tumbilie ni sa no awrika tumu wa manu to ti fo wata balan to livranti yi tumna woto no ta saba kongwe fominga na kifikaso mangani donc ma idman ta ya fa ya tibul bala yesugu tuma woto la opti la to ya o ma me donc conférence me awan yele mam conférence yi go tilenti yi se bifa ou ti bifa ka ke tono yete ton nan dika suranta za ko RFI mbultuno RFI me mbultuno ya zaba la RFI mbulun nan zaba te o mana ton pa mwara par ni ngam tuna ba mengi ne ba mi shure sama me la tumna ka sekati otone la parce que bal pour rien et fona katar varu nunu la sabti na sa ninge da bi ni te obtain bang bi e kimbe ka fona katara ti fo wa be zika ngozu fona zarasi ti akachi
ata yon da kin wa yi somnu ma yi da fo na yi ta kin me ta yon ka kin donc azini ga wa before wa mi wa te ayela ya tora fora so ba halam na wa ti getele wa tara kim le yi se moi yi na wa a abtin James Bilufu la na o ka kin wa ti fori kan ko te ba maram tirika ila mashiba la roba nga yi sa rita roba nga me la tumse mo la nunu ya me yela komi awani sif songo awani sif wenga bala tonu we ivoirienga katin bangalinde wenumi voilà donc ton vilgamenti akusa hane Burkina Faso suguri ti yam wal liberada ya wayam na basilien pora ringa yam to yame tosti acide ko hasuri bon parce que woton wa mamda be ni kamba ti ton da ya pour wa yoko photo lamba donc a obtutu ni ti ton livre wa la mamen kapa enyenye ya kama nda yelwa mto be ka option ni kama men option ni kama le pa ma entraîner tirer men sonne la mamen kapa mbanga a sonza bumninga ezinoye mame wana ti bang ya tunu wanti be Côte d'Ivoire ndezina sona na ge Facebook ko la mamenga le ko le ngomna yam kane donc la Nigeria ni salo bon Nigeria no ma bumule eta ko ngame bon ya bala ya ri mbumu alina toton ba habata kasingine tuni d'accord yam tara gomdun na pa pombe non mam tar gomdun na pa pombe ya to bangti yumon lore éliminatoire da mahanda na manta tenton wa bondo wa awatia junior dia kadeo manda wa tira haramba ti tenton toni wa Nigeria Egypte tembe wa bondo équipe awa manto to la na ka ko ha gihamti rik plus divise Africa zone ne de Afrique de l'Ouest ya winning loton tema pile no Africa min divise il faut B à ton Côte d'Ivoire et Bénin na donc jet ma yam équipe ni nga fambe zone na lab tigeta ba en temps donc nyak ne bati wat donc kama we ngam tigeta zi nga yo mano yam mi mane compétition en ton état ba bay papa am qualifier mi leti yam pa ma bala tabe na hanton yam sokonde équipe donc la fan signi ma hawa donc les kafa les organiser il faut pour ma hala organiser il faut mais ya ton fédération secrétaire général ko la boulé balima be accès ambe Côte d'Ivoire ni ya tol saba la ma miti organisation pour mbene yel kien ka nyusame la pipi ma hala woto ya te ya afta ma haballa minu yel ni han kisaba na sinon babam gum organisation yel normal organisation patron somme yote organisation ayi yar uso bale yam miki dam ti ba compétition be rapport ba ligue africaine club ramen kenan tono ala bon protocole de respect ma yiroto nyam pa somme ba équipe wata nda somme entraîner ti am pa équipe ni ngari yam somme de disposition na fa ta to entraîner normalement ab sécurité yele ab l'hôtel yele fa yam somme womal bon awa tawde ti at kam yam ngana mangani zininga yam somme sa ngili tenga boy hôtel si boy ti rena mananti ton wa yam handa dinya habibe knedwa yiman yam yelle ni yung ne toro ma fa yam donc yelembe kay soma la yam yela ton pipi wanti ya toto fa ton da cheng da rata soba son pam kan nan cheng ton di kan na Mauritanie solo la nan ton 2021 donc ni ton yela pidem la yim soba mama ke la coach agwama bu may si mamti mam suna pa ino zange bale be lamti ami kamti bam wande équipe bam pa man ton jeu africain Maroc seulement découpe la sokanga wa kamba yi balampa donc maintenant ya wa yuma wengo puis mimti ya ken yuma loura mais yuma wengo lab lour bi ya wa fédération même patron dik no ken lan tonto pam kamba toto bi ya wana bali banka logum kanga ti tonu mi bange tonu mi dikane kanna na tawa to ilam di kama pushukole loura ben to ka wa watle ba amti kama tam o ya woto apana foto quoi voilà ya sira non na ni bi no ya ya kama yum no loure ya yum no loure donc ya bam gom na tambalati ibang bon yam na watum tumde ti kigo wan point wa bala wenge ti yam da yala tumni ngari kameta kinga yam na ge maro ko ton wandika a kinga so maru nu ngable ba wa espoir donc kambam kalibi donc ton so mali ba le malra tous les bam pam groupe
la yam nge groupe mais groupe a tout le sérieux soma donc là il joue les bilufti ton na libre ninga tout quoi sinon kamba bien d'accord voilà non da pas bien ya ti avantage jeune premier go mais ya ti bank di ton pour championnat mais a cheng tora nafa da ton bale ton migram di kama ton pana mtela ndo fa ya jouer dans mon club ma poka Burkina première division avec titulaire dam qui est titulaire dam voilà pas titulaire dam pendant yo mon lo man red ba junior han kam le centre de formation pour centre de formation tournoi mais la kabela han nous tournoi Honda bewa tournoi la centre de formation Burkina ka la wana ya équipe bi en ya junior en ton championnat tellement 10 journées titulaire en ton pas bi le men sur championnat pour ni beda kale a tunta hana tisere babe ya Côte d'Ivoire be Niger da maka ka wen donc tel championnat mon niveau a monta a songa équipe so a songa junior a songa espoir et channa mi wata mi gam ti loko da mamme won ha saké bamele to bale mi gam ti ko mama me ton kawa bu so ten kyang na ga channo wa ha mixi entraîner ni ngambe ba ratabla me donc ten ti abum me ton la mo song ton c'est le pas bum bia et beno asidi la wotone tam na nge kam bam pisila na la yibin kalore ton pas julebe bala corona me le kebe tuma donc bam pisi la yibu ton ta gardien me ya yibi sa gardien me corona le tuma tumbe ne tinda me ka ton tum ya ton wa yiti final avec ambela ton wa pam la fi wala bra la kalame donc et kam ya bi yenga limi ya ara mu gardien da so mon kokwe la incapable donc gardien ni ngoko ka yere ji tous doit au franchina au franchon mais à part bien ni ngambe tino kulula ya directeur technique menga nyeni na menga ton mare mikali ara ni ne ton tinisiwa ya bibiran alinta tout na menga so mala seke ya ibe tino kulu sinon ke ba fa au club de moi ton da soma titulaire de Guinée. OK je ne peux mettre à boum n'en passe pour un bibi tenamti tenamti yela fa pièce c'était quand un gomme ça y tenamti fa gil pidame on ko don na bala on a passe kire bala ti 2021 wa bebe ti morino wi autour d'accord nemeti ton étalon uvion joueur yemre yi han tumda gandoro te yamda goma yele a fiakra kwame donc bam yi han tumda gandoro tete balton ninga hasid wilga bal soma te atolom pam han kundamba te ramta pam mata kundamba yi voilà donc sana ngese mi menti hasida beuro sidi sombo ko hane Burkina Faso sinkene bala tan weng donc ça yibene na wa wilga yambati bank tinali bon wa Burkina Faso kan wa torongom be yam tarabum nan pa zugumbe na bala ni mtitana tawri na yibondo ayala baba minute yibia ti bank ti ba man zabala ba mun twen to bala public la tame to bank zuera wuzo ka miye la wa han train yi to ko ton la mete ko sa ya bibi wa kane ya championnat yuma ta sabla a toro to ne an wa menga pipi wa ya awan si ga mamen te no ritara kida la a nininga ngeta yela awan tiri kala me ko RCK la ya kamu malumenga yi pipi ndika ning e tino juguni RCK ta tobo yum kanga menga a shiyo menga ta biya na la bi menga bande kame donc comme mo lo wa le iswa a iswa men kelen yemen darata ti kelen yi malgare a leta iswa men a letu mashoma wana men a i singra a singa bali balata aranka titulaire tama sababu ni yibi saba ni ngawa an chama manum to a kom to shi après yi saba mo ya yi shi dum ko iswa mo kelen de tora mohanda donc ton wa liwa ton wa lo tinisiwa ara problème ton ngala ngetamti kasome la a lebon wa woto ya nange bidan nan tore akita akota ataba telara akota saba kelem anan ba final la rara me ngawe
mini bitan bon ngadi ara problème akara ko tam kan wan ti re coupe ça na simple ba la toni titise e bi mingi e bi wisanga d'accord donc dat na William Bati attaquant la de Frank la sinatra ore pama double bila kane yuma yibe ta bo ten na ta ti attaquant sombo on ngeta ya ni ko dam la magata gunnon do donc la bumbo de nato on passé yati coach Sampo Bekane nemati bampa ma wor kun bon ti décoration donc même ti san wa couleur sabo to ya meti izame we beton zindebeni stade du 4 août tiende ministère des sports en pa mor pour ta ne kwabra le pilenu ne kwabra le pilenu halti i zama kateka amtena men tum ninga wa serda mete bi la tum san compte yo compte kimzi fa au période yo tumame lili ya hen tume la isi ya yonda ya woto donc wona passa tali la wona kiti ile yondo wona kiti ile sa kama tili beo kamba la vle yimi yelme ami yelme be no parce que ton le raza kama le unu kama le ba le yimi donc na yisombo donc ça mi kamati étalon toron yi ben saba sinkene il faut abiwa bangeti renkat kangati Burkina Faso kane championnat wa ketan tondame te weekend na son Laurent ya ti banti club ramba yekataba na toron pame ken lutori ti nemanti wakat kanga nit kam fa wisada menga and that ti kaneb na wa yeti ale ramba se mete retour damba bi na libransinga bo me kame to be zininga o me hen to mi to whatever menyi donc na wilgayamba ti banti AS Sonabel Nerayimo ti rataba bangeti yi war mengati sanangis AS Sonabel bambe zuwe samikti Rayimo meya ton championnat wa ganda ora yemre batti luna to hampa be nyingir sombo yati bangti Rayimo rabi hane Ligue africaine des champions wa pora na kengan toron konge hane bamba ne inyamba san yektaba donc ariti na wil nyamba ti bangti AS Sonabel ne Rayimo sente taba yati ya Rayimo denge pam hane penalty ti sanangese yati ukraine wo kam wo kame pi bi sa man kembas OK donc na wil ngamba ti bange ti Rayimo suime pipi fan autonete na wil ngam ti bangte ren kat kangati Sonabel yilamti bamme pawa na libon kulzalam tobo abna anwa chengame toron ndok hane bifa te sanangese yati bangte sidie bifu noko en patonzin porambene te ya ototo donc yemron kon AS Sonabel yemron kon hane Rayimo donc yati bangte sans que l'enquête tore na William Tibanti AS Sonabel ye tolon kengame antorompa yibin saba bifu ti la CNB yibu ne a yemre la ya Tibanti relor pore Rayimo me William Tibanti ba tan wa bif kan da suyewa ya mikdam ti bene ya wa défenseur a gehem nin karat to boy tum si halam la bahazo roti me c'est la ni pour di balance me wa minute 4 le ko bon ni 3 minutes to rabale ki d'accord la sanangese d'accord yibin sabifa ya tibante nyenda ya gardien wa tourne bala gardien wa bala moyementi gardien wa koke la kokra yam nyamati kelena ga non poto wa bon te bam la mon fin taba te joueur wa ke tousin ke gardien wa absaka bato wili takamo kawai kawa kamoy d'accord donc balla akatar mamsengeye mamsengeye anyi la fo la ton tikema ko to no fo ko kamba ta team de ye ya yingbi be ya point ay mera sandam tana tia ying la nan team
donc t'as ça bon Raimo il s'abifa la auto ne égalisant donc ça n'engage c'est mais hier son on va tout son camp donc il y a Yibu qu'on Sonabel Yibu on con Raimo la ça n'engage ton racine toto à titre willi batté si die Guilhermenga si die Tomenga tu lui mettre ton Burkina Faso championnat assez tarapanga si députateur hat karim titan nange wa Nixon biligam bimbati ya Nepsin Sidmi tout optumde c'est tumdan tia sombo donc right no me hanan dik bala migdam ti ray mo chang liga afrika tikariwa ba bal ndara ta bena handa patonda to ratrap bal bamba ti yami suna belme on ba bam bezini nga yenni usfata frontia nyingra labrata babala mimba di bama wat ne komni nga le équipe ya centre bal la rega bal ni nga ya tile bala ibam datti lam datti wa mela hawa sidi bala zindi be o family nga mati bal belde i bal ne le bal me zuwa da mahanka toni nakamuso emigidam ti sunura be usko sunura be ne ba fara data ne fara data balang wamba ha o pays bibu la migidam ti po me ha balkar samka po patwen wa ya yeti kamaka moy ba papam to sunura pa no me mimti tum non tome ni na mi watan nkonga équipe ninga la perdre kama bala tome la waga ninga me fo watan wat wa pa mengti ya fufu de la balkan wa hanji habala mimbati rod zinda be ya woto balba ma min twen ti neba mi yik wasado so ha bal fufu da da pana wasado ay ya waton trader maturana shin wa hansinga bala ton guliga ne bati sanzem sa championnat wa ranna ton faso foot bala bal bebe bal bebe mi sanser ge ya wajana to sa banti wala raimo kingti kazemeto lele on wawa abratamento lo rattrape faso foot pour donc la sonabel me abkabe tori ndatin en yi kom na betori karatun guliti ari yi juno la ba me betori ya bangaren be mahabala libra ya bal la ba indiala lil sonabel da karatun libran kuli ne komri nyo ya vinra rayimo me rata me nguli bala et ton on wawa yai bang ti wa me kalka wa hanka se me idna wa wilga kawa ti data jimi ndeka lil mam ti dam ti bo ti nam ti semaine na wata Noël lourd pour bala ti ya dernière journée na kengo fu so la bion le lebon wa ti tsara na yoto la minga mi bati wala yisoba bangati na sidi bal teken ya o me ha interview bi la modo la ko stade moy kengati gezo ni buniolo en pa mon we no toro no kwemde la bati ni bon we no kwemdo katrin le kibumbi voilà Amadou Sampo bon mimti sans gom championnat yam be point bala yam lebin ya ifo karsamba donc yam hange balla sin toto yam tara yam hen ton lek bum pombe ya sira toni sin al kano wa ton wa ba ma rizitari to tonda be bene so wa la ton wa wumti yiba a ton banganta sidi bal sidi ton ka jaay la ton banganta yi bal parce que nous no wa sona belle ya équipe na kali tonwe ine na kanwe ya ba me yi la bala Raimo Bezini ou Raimo Kaletara Namana Saptika Ali Rombo, un défendant à titre, parce qu'il y a un qui est un titre dans ma valentine. Donc, le ton de Mimbatana y gagne la Bilgumore n'y va au Bilgumte, Balasiri, Balatala Rassandi, Balatala Rassandi. Là, Yamuni gardé en le bala, Adbala, Bala, Anjo Noati, Libre Billy, quand même un contrôle le maison sommeil. Bon, là, les paria. Bini nga magara waya karo la bam so mondi ya mam na gumton final lawe kamali ka bala daga magawa fa we awan bang wala woto na garde manana ke men ka gandi ya woto sino championnat rana yi ana yi tom sida ale ki bil gabe. Ok, bala son wa un toronsa dira même pas AS Nabel Karsamba Mamadi Baguette Bokot Bam Santar CD 5 nambala et Tipamba. Oui, c'est ce qui est très regrettable ce soir. Ya bum ning sun tolo ya susang menga runda zabra bala ton wisrat menga tan bazar ne rinda awa su ton bi fa yemri ren maun le bando kan awa ya kyamde la wando rinda soba ton ma men ton rondo bi fa halmande la ba ton hondo ku bi fa to nura su zama ke tembe ti bala ton hanni digir pangan tan to tuninga ara so me yere auto la ya balla men le auto
nam to huis ko men ngan tan soma ni piswa pour alvit la me ham pa yeti balla saame nam to kelen ken tawro bal ni tango ton nan to mani so bazugu son watti ça qu'on va travailler pour l'avenir. Voilà. Rel ya balla son wasa te mier kolra Mamadi Bagé ya Aïssouna Bel Kalsamba te builgidi balla sen yi totote bampa bam ndarata wa tay bumninga la asen yiway renkat kanga adna kilen kenga me enter William ti banti esenke ne ray pisila ray pila yo ban sabalo repori bon balla wasan tawa ya ti banti Aïssouna Bel bamba nam vitesse FC Singektaba ya vitesse FC ton gafare AS police nam vitesse FC Singektaba ya vitesse FC ton bien yibnen zalam AS douane ton ra kozaf bien na ne yemre léopard de 5000 ne majestic man gendengir zalam AS Sunabel nerayimo yibibu asek de kudugu ne izo tom la izo ton ra bien yemre ne zalam asfanye ne RCB man zalam efo ne RCK mana zalam ASFB ne isfa ya isfan ton biya yim ne zalam Royal FC ne Salitas ya balsen na wat pour dal le lourd pour tina William Tibanti 5e nan classement Podra Aïssouna Bel enquête mbetauri non point pistan ti isfa pod ya yibin saba non point pistan ya bilan bazin maha yitaba donc taban saba AS douane point pisila nous nan saba ya iso point pisila yibu Salitas ya nous saba point pisila yemre efo yo ben sa point pisila yemre majestic ya yu point saba mi bam metara point pisila yemre la bilan bazin masa yitaban ya kitia pordor autour donc RCB no RCK ratiti RCB a ni saba ti RCK ya ouais saba la fantara point PC la ya hane bilan bazing maha bangeti pig saba ya AS police point pila ouais pila yimre saba sfanye nga point pila ouais bilan mo maha yitaba kozaf ya pila yimre saba non point pila ni raimo ya pila taba saba non point pila ayopoe ASFB ya pila na saba non point pila yobe asek ya pila nous sab non point pila yobe léopard de 5000 ya pila yobe sab non point pila yobe la te tibila mbazing masa yitaba léopard gafari Royal FC pila yo point saba non point pila nous vitesse FC Toron Bass ya pila ni saba non point pila a Tambo etana anges tumda hantuma la pila yo saba lo repore am la ne hangi totoa to yilamti tum nan ke tatawre bala point namba yin me pasanta pour so janda city point namba yin kazantaba e anan dik baya wa monsieur Sampo équipe il faut dans zema tu wan auto bala bam da kazan dernier rama la han je clama auto guduga men le wato ran le tibe la kabafi ampa victoire champion ka ampa victoire yi men tonga fo yita pono watore donc hande me le defeda yimme yura to ya kai wala voilà donc tenamti zikanga gwem kabe ya tumba fo hom pa mala fo so man tenti fo le la mana ba fotti voilà donc tenti luna aysu na mi ngam ba toro me aysu na bel ni donna ya genne gere donc pour yam di Salitas me kazane ba le de ndala bala na hanan paton bon kai tab nan pa ma fay la mama so me ngam hanta we bala na ha fa me ngam zeni ko da so na bel no yana dum wini ti zikanga kala hama nyoho me la net fam mo do bati ha pana to on me be bra we bale ha we fo na ngana ka fo la mbe ko ro me le won zomo don lo to re no ya mi ti wa mi antuna le mi eti non po na ma to wa fa am pa po no an we fo lora me la fo le kin tengran pa ha to ra fo we na fo ka wo tenga fa na ka bamba fo do yi me la kin po ra como tu oui hanti papore aba ho wato la mampela ngamenga na yare ya raimo bala imo na bezininga ya weekend
we can make up on jelly bit no la sana nge ban tar hanta mataramba mataramba yi la yam mimti bon am to pam victoire damba yi wayam dabiliga tamara yanga mara yanga raimo tamara yanga tamara yibu tamara yanga la bala to ni aswaye ni ti zal ok donc il a pas yanga d'accord ok donc dans Wilgam Bati wakata tame na poussa monsieur Sampo Amadou nementi yamra wakati pam taba son étape 5 et talon sinzem subi on pisi wa 5 benenti wilwa ninga te da mantubi ibn sabab na kenga hane kanda sinzem habama taba sinan to Mauritanie 2021 donc na ke don poussa yamme barka poussa monsieur jeune premier tinna wam pam taba wakati son wate wenna kelon ko TV gesongo